जगन्नाथ सांग मैंने आपन को स्वागत गाँ टोका ब्लॉग को देखिपे आम सांग मैंने आज सांग मान सहित आज आम बाहरी मयूरभंज जिलार प्रसिद्ध डैम सुलेईपाट डैम देखु सांग मैंने पूरा रेडी होगी आगे आगे बाहर की जाऊँच आम जो रोड रे जाऊँ घंच जंगल दी पाखे देखिपे पूरा घंच जंगल मझीर गोटे छोटिया माटी रोड रे जाइए रोड से पाखर अच्छी एक विशाल बड़ ह्रद चलतु देखिए से ह्रद को ह्रदरे आज बोटिंग करवा और केतक टूरिस्ट मैंने जाइए देख रिटर्न आसुँच आम एवं जाऊँ देखिपे से ह्रदटी बहुत बड़ ह्रदटी आटरे गले राइट साइड पड़े देवादि देव महादेव एक विशाल मूर्ति अच्छी से देखो गोटे झीटे से चप्पल पिंधि चढ़ुची लोक पार्टी गले से पलि आसला देखिपे एवं जीव आम बोटिंग करा लगी बोटिंग रे जनका 500 टଙ୍କା लेखा लगुले बोटिंग करने गलु देखिपे जो ह्रदटी बहुत बड़ ह्रदटी देखिपे से पूरा से ठिया पूरा सिनेटिक व्यू आसुची देखो पूरा आम बोट जमा 2टा बोट ये आम गोटे बोट अलरेडी चली जाइए मतलब अलग टूरिस्ट मैंने जाइए आम बर्तमान आउ गोटे जो बोट अच्छे से बोट रे जीवु लाइफ जैकेट पिंधे कि बोट उपर बसिकी जाऊँ देखु पूरा पानी अइना परी देखा आम बोट टी पूरा चारिपटे जंगल मझा मझे ह्रदटी पूरा शांतिर परिवेश देखिपे सब सांग आम जो सांग मैंने 10 जन जाइलु किए फोटो किए वीडियो मजा मस्ती कर पूरा पड़ी जाइए मजा मस्ती कर लगी किए भी सेपटे पानी रे भी हाथ मारता ड्राइवर भाई कहले ना साइड होनी काले डंगा उल्टार संभावना थाए बोटी आई एपट सेपट होनी देखिपे पूरा आम एवं जो देखिपे जो डिपोटी से डिप देकी से बाटे देकी आर जंगल गोटे अच्छी से बाटे देकी आसबू देखिपे ये पूरा ह्रदर व्यू सुलेईपाट डैम जो ह्रद अच्छी ह्रदर पूरा व्यू देखुए सिनेमेटिक व्यू पूरा सांग मैंने देखुए आम जो बोटी चारि पाख पूरा जंगल और पहाड़ मझे आमर ये बोट लगुच आमको जब आम काश्मीर कि केरल अच्छु तो ना ये आम ओडिशार मयूरभंज जिलार सुलेईपाट ह्रदर ये शांति परिवेश ये जो शांति परिवेश पूरा आम मन को पाई देखिए पानी बोट गला पानी जो पूरा काचधार पानी आम बर्तमान बोट टी एबाटे देकी से जो देखा डिप से डिप देकी एबाटे देकी आउ आगे भी गोटे डिप अच्छे से डिप देकी राउंडिंग मारिक आसबू देखिपे पूरा जो व्यू आपण पूरा पाखर देखिपे जो डिपोटी अच्छी से डिपो पूरा पाख देके आम जीवु से बाटे देकी आउ गोटे डिपो अच्छी से डिपो पार होगी बुलिकी से बाटे देकी पुणी रिटर्न आसबू कूल पाखु देखिपे पूरा पाखरू पलैलु पूरा डिपो पाखु देखु डिपो पाखु पूरा पलैलु देखिपे से बाटे देकी आउ गोटे डिपो अच्छी से बाटे देकी पुणी रिटर्न आसबू देखिए पानी बोट गला पर पानी ये देखो मजा पूरा पानी पूरा नील नील पूरा पानी देखिए पूरा पाखर डिप पूरा आम से डिप पाख देकी जीवु पूरा घंच जंगल ये पूरा ह्रद मझा मझे देखिए डिपोटी पूरा घंच जंगल ये ड्राइवर भाई कहते ये कुंभीर अच्छा गोटे बाघ भी काले ये अच्छी काले कुंभीर अच्छा काले कुंभीर यपटे रुहति भाई कहते आमर जी चलाउं सी कहते देखिपे पूरा कुहुड़ी भी आम सका जाइल टी कुहुड़ी भी थिला देखिए हाईटा सबुठ जो पहाड़ देखा सीटा एपट साइड सब बड़ पहाड़ आम एबाटे देकी पूरा राउंडिंग मारिलु राउंडिंग मारी से बाटे डिप होगी पूरा कूल को जीवु पूरा देखिपे व्यू पूरा यहाँ सबुठ ये सुलेईपाट ह्रद भितर हाई जो देखा जो पहाड़ी सबुटा से हूँ बड़ पहाड़ पानी टी पूरा नील कलर पूरा माने आपण मुह देखिए आपण पानी रे मुह भी देखा पूरा अइना परी देखा लगुच
ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆମ ବୋଟ୍ଟି କୂଳକୁ ପଳାଇବ। ପୁରା ଆମେ ପାଖାପାଖି କୂଳ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ଏବେ କୂଳକୁ ପଳାଇବୁ। କୂଳକୁ ଯାଇକି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସୁଲେଇପାଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ସେ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପର ଭିୟୁ। ଉପର ଏବେ କୂଳକୁ ପଳାଇବ। କୂଳକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପର ବହୁତ ଭଲ ଭିୟୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କୂଳକୁ ପଳାଇବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଡିପୋଟି ଅଛି, ସେ ଡିପୋ କ୍ରସ୍ କରିଲେ କୂଳକୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପର ଭିୟୁ। ଏ ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଇନ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଟିଚର୍ ମାନେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଲାଇନ୍ କରିକି ଧାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଛୁଆ, ପାଖାପାଖି 500 ଏଭବ ଛୁଆ ଆମେ ସେଇ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିକି। ଟିଚର୍ ମାନେ ପୁରା ଗାଇଡ଼ କରିକି ପ୍ରପର୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ଲାଇନ୍, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିଚର୍ ମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଗାଇଡ଼ କରିକି ପ୍ରପର୍ କରି ଗାଇଡ଼ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ପୁରା ସେ ମାନେ ଯେତିକି ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିକି ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଟିଚର୍ ମାନେ ପୁରା ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ। ଆଉ ବି କେତେକ ଟିଚର୍ ସେଠି ବୁଝାଉଥିଲେ ଡ୍ୟାମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, ସବୁ ତା ବିଷୟରେ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟିଚର୍ ମାନେ। ଆମେ ଏଠି ଶୁଣୁଥିଲୁ ଠିଆ ହେଇକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କୁନି ଛୁଆମାନେ, ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନହେଲେ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ପିକନିକ୍ର ପୁରା ଅଧୁରା ହେଇଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉ ଧୁଆଁଧାର ନାଚ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ 2 ଜଣ ଭିତରେ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇକି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଲାଗିଗଲା 2 ଜଣ ପୁରା ଜୋରଦାର ମାଡ଼। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପେଲାପେଲି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ପୁଣି ନାଚିଲେ। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ପୁଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ପୁଣି ସେଇ ଗୀତର ତାଳେ ନାଚିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉ ଏ ଧୁଆଁଧାର ନାଚ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଚ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଧୁଆଁଧାର ଷ୍ଟେପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପୁରା ଏକଜୁଟ ହେଇ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଚ, ମାନେ ସବୁ କିଛି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖୁସିରେ ଆସିଥିଲୁ ସେଇଟା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ପିକନିକ୍ ମାନେ ମିଳିମିଶି ଖୁସି ହେବା, ବଟ୍ ଏଭଳିଆ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ା କରିବା କଥା ନୁହେଁ ନିଜ ଭିତରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଚ ଆମର ପୁରା ଏଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ତାଳେ ଗୀତରେ ତାଳେ ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ପୁରା ପିକନିକ୍କୁ କହିଲେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ ପାରମ୍ପରିକ ଇଏ ନାଚ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇ ଖିଆ ପିଆ ମଟନ୍, ଭାତ, ଡାଲି, ସାଲାଡ଼ ଫାଲାଡ଼ ସବୁ କିଛି ହେଇଛି। ଏସବୁ ପୁଣି ସେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇଲୁ ସବୁ କିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।